Next on stage is chess number 43, Bharatanatyam solo under minor category. May I repeat? Next chess number is 43, Bharatanatyam solo under minor category. Thank you. Please maintain silence in the auditorium. गजाननयुतं गणेश्वरं 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 भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं तक्क धिम्मि तर्किटतक तक्क धिम्मि तर्किटतक धित्तं तक्किट्ट धिन्न धित्तं तक्किट्ट धिन्न अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो गणादिसन्नुत पद पद्मकरं गणादिसन्नुत पद पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं भजामि सततं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि